Kajian Kitab. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Menjauh bantakrina. Menkam singida acara tenda, alhamdulillah pengajakan bujur men Allah Subhanahu wa taala nggokai pertemuan kita perkenna kita bersuari aida. Gelas lanjutkan kajian ta pembahasan ta tema ta masih kadi rukun Islam dengar. Langadung sang si bahas selanjutnya istinari. Cara selawat kita men Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi kape menkrina keluarga Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sahabat-sahabat Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man krina kaum muslimin, kaum muslimat, si ikutina, si teladanina, amalkanna Islamena si tuhu-tuhuna. Ngamalkan Islam si tuhu-tuhuna dengan anda ay perlu belajar. Salah satu sarana anda ay fasilitas sebagai anda ada belajar dengan anda rahnina Rasulullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ise perdalan ia ise pelaus ya lah belajar. Bagaimana belajar maksudnya ilmu syar'i. Sebab si wajib si pelajari adi urusan ilmu dunia indah mengganti melalas si pelajari tapi dung kita tamat suai pakai pelabuh. Tapi perubahan indah kurikulum negara atas si pelajari ini bagaimana? Sebab butuh kakin burung Garuda nabi ijazah. Tapi intinya sekolah resmi reslang ilmu syari'i indah wajib ngisi pelajari bagi kita sebagai muslim. Rahnina Rasulullah ICP siar dalannya lau siar belajar pelajar ilmu syar'i melukah kalban Allah bagi dalan ke surga. Kita punya cita-cita surga Allah ni bagai. Ada perlu ya ilmu syar'i. Nah, salah satu sarana belajar dan cingoge buku, sekolah sekolah bagailah. Entah bagaimana sarana bis internet, bis YouTube dan kayak kira macam lah. Tapi sinenlah ia situ tu dalam dari melalang ngerana katakan dah ada Islam ni nah tapi dalik kaitan harus Islam. Si pelajari rukun Islam ai dah sekali dilanjutkan kelas takal kaikin Islam ai. Memang gaya. Jadi bukan ngolewat rahnina Abdullah bin Abbasin Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah, tapi syahadati apa bedaan sini? Besilmu nahu. Bagai syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wal haji was saumi Ramadan. 5. Rahnina ulama atas si 5 ainda rukun. Rukun si ulangi. Rukun dengan ay rukun bes istilah ulama. Labo bes istilah Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labo pernah katakan Rasulullah mensahabatna rukun Islam 5 lalit. Tapi ulama taman elitelitina banna rukun Islam ainda 5. Tapi lik karya jai adi rukun ainda dengan adi kari benai sada ai minter ngeguling kadihain tapi ku teruh minter bangunan mebagai adi bes Islam ainda lang. Sebab ya istilah ulama ta mebagai iya. Senen karya apa rukun ainda si tadingkan jelma Muslim ia entah kinpe ia malas ainggo hukumi ulama secara umum ai gelarna mutlak ainggo
kafir, murtad. Memang gaya kafir lah dikatakan ya. Kalau bahasa si kadihin, murtad pindah agama. Tapi lit ngai karya tah tading kena malas ya. Laya puasa. Lit pesan laya haji, laya umroh. Bagaya, lit sana zakat. Memang bagaya. Ay ulama ta katakan lakin ingkarin kewajiban na ay labo ipedarat ya bes Islam nari. Makanya jadi katakan rukun enda wajib iimani. Rukun Islam wajib iimani lah dan ingkari. Islam sebagai ngolewat ngom si bahas lit ia pembahasan Islam Al-Quran enda dua. Islam makna nasi belang umum emkap agama kerina Nabi Adam Muslim, Nuh Muslim, Ibrahim Muslim, Musa Muslim, Isa Muslim, Muhammad SAW Muslim. Umum al-istislamu lillahi bitauhid walinqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyiriki wa ahli. Aina makna Islam umum. Jadi Allah katakan Isa Isa Kristen, Isa alaihissalam Kristen, pengikutnya Kristen. Encakai Musa alaihissalam Yahudi, Muslim. Lah kersyakap karika balik agama si peteruh Allah, si sada-sada kal ia si akui Allah, iridai Allah, Islam. Ayam bersejaman Nuh nari. Lau kali agama si reban. Tapi Ustaz Islam aina bes Nabi Muhammad ai makna khusus. Aina kasih bahasa. Aina adi makna khusus ya wa Islam si baikan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menabita idakwahkan ka para sahabat 2025. Ku Tanah Karo, ku Deli Serdang, ku Medan. 2025 Islam agama MC jadi ate Allah 5 rukunna. Mustahil. Oleh kari Islam sadang cesiakat maknana. Islam 2 artina. Sada arti umum, sada arti khusus. Arti umum kerina me agama Nabi Islam. Secara khusus ya, Islam aida agama terakhir si pesempurna karena syariat-syariat si go lewat. Syariat-syariat si turun peturuh Allah Subhanahu wa taala rasul-rasul si pernah reh ku bawah dunia aida. Monggo kita selanjutkan. Ini kau sedang selanjutkan, memang ya. Encah si nomor sadia syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rahni najeda wa la takunu syahadatun hatta yajtami'a fiha hadhihi thalas. An ya'taqid wa ya'lam biqalbih wa an yatalaffaz. Telu. Syahadat. Persaksian Allah sada-sadana si ibadahi si baikan menbana ibadah. La ilaha illallah. Ada kalimat syahadat. La rabba illallah. Lang ya. Jadi persaksian ning naikan maksudnya persaksian lebih kaikin persaksian la ikatakan ia persaksikan. Coba bahasanya syahadah bahasa Arab. Bahasa Indonesia persaksian. Bahasa Karo maksudnya persaksian. Emang kali pengadilan saksi. Kata hari katakan saksi, kata hari kita isaksi, bersaksi. Memang gaya sada lebih iya roh ni najainda. Ya takit. Ay imanina lah. Adilah imanina rebual ke penai makali gelaran saksi palsu. Latuhu si belas kena. Ay saksi palsu gelar bagi kita iman dengan man Allah Subhanahu wa taala isaksikan ngaida siyakini i'tiqad labo perban
rebual, ai kalau munafik. Baik jelas. Sebagai ya, sada lebay. Dua, ai engkau kari iyakini bes pusuh enda pitah nakai maksudna. Tah nakai 11 kenal kari lain jenda, ai munafik gelarna. Yakin enda bes jai. Ai nomor 2, me bagai bes pusuh enda. Yakin jenda iya lid. Ai ladan si benai. Me bagai iya sebab adi beda si bes bawah enda nari darat terus kai bes pusuh. Ai la sinkron, la iterima Allah jainan sinilai ia. Makanya bas kita solat sebagai kerana ibadah, lakin lid ajaran Rasulullah ucapkan niat, oleh si niatkan ucapkan belaskan maksudnya belaskan begitu. Sebab adir niat kita lafazkan ai bas pusuh ai nang silako. Ugape gedang dah bantan niat pagi bersolat usolli solat zuhur sekali 4 rakaat imaman au makmuman lillahi ta'ala ni bagai belaskan nasalah bidah anda sebut lo diajarkan Rasulullah adil ngusah men kita adi iblaskan anda lain bespusu anda silako lah bos belaskan si belaskan ni medan cinggari gelah ngub idah jelma ayat nomor 2 encakai iblaskan makana di kala syahadat ya asyhadu ni la ilaha illallah bagi iblaskan niya kecuali kadiarah ni na ulama ta ladan ci iblaskan ai bunikan keislaman nai sebab biar ya lik kari masalah dia berjelma lakin siap ya yang beriman tapi bunikan keislaman nam lalakan jelma bagai likang ni jun bagai lawan la likang jalma bagai na bas Rasul inar janajas ningai ai bunikan Islam na maka ada gundari bagai nda adilah kilit dalil olah si persaksikan sada jelma gua pa ia gutulna uga pa ia gutulna bagailah mate ia engkau penghuni neraka pasti ningen ai lai butuh dalil adilah dalil olah Fir'aun neraka Ustaz, wailik dalil. Abu Lahab neraka Ustaz, wailik dalil. Abu Talib, neraka lik dalil na. Encamate Rasulullah menelik keturu dalil, lan ilik turun wahyu. Ayolah kita persaksikan isi pegutul na jelma mate, oleh katakan yang penghuni neraka. Hukum danci, sebab Islam yang aku sempurna hukumi isi pe mate ialah Islam, ay masuk neraka. Hukum. Bes akhirat ada Allah. Anda itu lemah, anda ya. Jadi harus jai ia yakini tahkabas pusuh anda encai belaskan. Yaqulu bilisanihi mu'liman bihal ghaira. Iblaskan na beslisan nanari. Bagai ya. Gelah tah jelma sidaiban ia ngomasuk Islam. Isaksi na digundari ikakap. Aninggo kala arsahadat gunari milik catatan bania gelah kesimpulan masuk Islam ingkari sebagai bukti lah ladi nai guai katakan nai aninggo kala arsahadat gudung tapi bagaimana daulah kari anggap pudi-pudi wari syarat masuk Islam harus tercatat ia bercatatan sipil lalik si bagaimana cuma bukti saja yang masuk Islam bagi ya lang adilah pelit alo masalah yang muslim masuk gerek solat ya bagi ya Allah kari anggap pudi-pudi wari biar aku bagaimana sebab kita bers Indonesia dah kita pi bagaimana tah kai dia bertambahi mula-mula na lebih menjileng yang akak mengkalit bukti palit ya bers hukum tulis yang masuk Islam tapi Allah kari anggap anda wajib harus adilah tulis ahla sah dengan kakari kak mesra bagi gundari kala nikah Erjabu biar aku pudi-pudi wari pagi adilar syahadat kalau belasah nikah kenena nina gundari bagenda adikala misalnya engkai makana perlu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah makana ya nikah la yakin kita sisi nikah hendak kalak muslim maka isyahadat nikah mulihi mamang kelte kowe roh ni dah buka aku subuh nak solat subuh dengan aku masjid. Pagi nak aku syahadat engkau aku lebih mu maka rejabu.
Biar aku sebagai anda ban kalak ke syarat-syarat tambahan lah sah nikah. Adilah ban nak ucapkan 2 kalimat syahadat. Ini salah. Bagi kapi pudi-pudi wari, kalau kau masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sah syahadat dua anda kecuali kadang kau tuliskan catatan sipil nina. Kau bid'ah. Begitu. Kalau tambah-tambah habis Islam anda. Jadi anda pencerahan membantah. Pencerahannya. La ilaha. Adi marena kau kasih bahas nungguin la ilaha illallah. Memang gaya persaksian. Tapi bagaimana? Sebab anda perban rukun ia penting membantai pondasi ta. Kam singo belas bagi kita nainar kita ngebolang, tak bolang, tak bapa, tak mungkin muslim, otomatis kita muslim. Memang gaya dia bakal lagi tengah dalam masuk Islam. Bagi kang pendeta masuk Islam. Tapi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita gari 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 10 pitu kali ucapkan bersolat. 17 rakaat. 10 pitu rakaat. Memang gaya. 10 pitu rakaat ada solat kita. Zuhur kali 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, encakar subuh 2, 10 pitu. Asyhadu an la ilaha syahadat. Memang gaya. Si ucapkan asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar tahiyat awal, tahiyat akhir. Gundari setengah kai konsekuensi iku persaksikan Allah menbadu ibadah anda laku baikan menisi pe seharusnya. Nah gundari kita kalak karo enda senun adat istiadat tenda adik kita kalak karo wai jelma enda linga adat nagrina merandal menjilai ngelok katakan menjin sebab al aslu fil adat al ibahah asal kebiasaan adat istiadat enda mubah dan terserah laksanakan tadingkan pela masalah. Olah kari ngau ucapkan 2 kalimat syahadat aina rukun Islam nita lid pertentangan res ajaran adat la siap kita nadingkan sa ngau mesra. Ada tentangan tadingkan. Labo isungkun kita bes akhirat Ahmad pinta hadir. Kai sukundu merena bakam sangakam geluh besbab dunia. Ailah sungkun. Kalau karau ni, kalau karau masuk surga kerina, isi kan katakan sebagai dalil, lalit. Jadi keris kita sitagangi adat istiadat agama atas sekedarnya saja. Engkau salah. Memang iya. Ailah isungkun bes akhirat. Sebab bagaimana kam singi dah acara tena. Bagi kita geluh, lit ia pertanggungjawaban bes akhirat. Deba ia pagi sungkun kita. Deba lang. Si milih kita jai sungkun. Adilah dan si kita milih lah isungkun. Contohlah dan si kita milih ada. Engkai maka kita kalak karo. Engkai maka kita tembus Indonesia. Engkai kita maka lahir. Engkai maka kita dilaki. Ailah isungkun. Sebab lah dan si kita milih. Logo kari. Aku lahir jenda banyani lah. Lah dan si kita milih. Memang. Makan si bagian lah isungkun besahirat. Lalit pilihan. Tapi ngelajar bagaimana masuk Islam, mengamalkan Islam, amalkan sunnah, belajar kayak kerina bagai wilayah pilihan isungkun bes akhirat. Engkau ilai ku masjid. Dan cik ku masjid. Gua maka ku masjid dia, gua maka lah ikuti. Malas. Ailan cerita. Ani malas gua ban. Peduakan syahadah Muhammad Rasulullah SAW. Seringai persaksikan yakini Rasulullah utusan Allah. Nabi terakhir. Jadi oleh kari Mirza Ghulam Ahmad, kalau kafir. Musailam Al-Kadzab, era Abu Bakar Siddiq, sahabat, kafir. Ahmad Musaddiq tahun 2004. Nabi aku nina. Nabi kai sebagai lolit bes Asia Tenggara dan Nabi. Kerina Nabi bes Asia jauh. Timur Tengah. Jazirah Arab. Ailit analisisna. Bacaan du buku kok kasih bahas bes acara tenda bes rosat merenda fikih sirah Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid lang nan kari channel YouTube nan kari ulangi kanan mula-mula kita lajan merenda engkai makana krina nabi bes jazirah Arab lit analisis memang ijtihad lah boleh dalilna tapi engkai makana ikatakan krina rasul res nabi bes jazirah Arab. Memang kan lalit Nabi bes Asia Tenggara. Abi kalak karo, lolik kalak karo Nabi. Lu kuri.
Tapi jadi ngaku Nabi melala. Ataina, maksudnya gua bagaimana? Aku persaksikan setelah Rasul Muhammad utusan Allah. Sada. Dua, ai yakini. Sebab dai bajal medatah na ia nabi la yakinina. Wah, engkau nabi saja. Bagi saja pengakuan bagi saja. Tapi la yakini, gelah engkau yakini, gelah engkau ibelaskan. Kita lang. Setelah siyakini belaskan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelaskan. Bukti. Ini bagai ya konsekuensinya. Adi konsekuensinya indah. Setelah Rasulullah jelma. Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Makki. Muhammad bapana Abdullah sukuna Quraisy tading Mekah. Dimana kata Al-Makki. Di kita Medan Al-Maidani. Bagai ya. Enggak? Bahasa Arab. Jelma. Engkau adi jelma. Serius kita. La setahil magaib. Lali hak khusus ketuhanan. Maksudnya gua ada satu tu. Tahnaka ilmu gaib. Dibaikan Allah. Ipasa Allah ilmu gaib. Lalit hakna ngangkat bencana. Lang. Ai bencana, ngangkat bencana, pesuh bencana, ai hak Allah semata. Bahasa Indonesia. Ai sada-sadana hak Allah. Bahasa Karo. Kalau setah. Olah kali dalas umroh ke Masjid Nabawi. Ku kuburan Rasul. Tiap hari kuburan Rasul. Jakin kuburan Rasul jaya solat. Ali lakin jaya solat latang tengkapna. Gelah gua alik kena keyakinan khusus. Lit keyakinan khusus butuh dalil. Olah kali mindo-mindo kita ke kuburan Rasul. Ya Rasulullah, bagaimana kapan dah bagaimana pindah langsung men Allah, ya Allah. Baikkan menbangku rezeki ya Allah, lancarkan usahaku ya Allah, melala. Olah ke Rasul, Rasul saja lah danci, apa ke wali-wali? Adi wali kinya, nanti kalau wali pe. Aina maksudnya jelma. Kedua kan Rasulullah, berarti ya Rasul beda rezeki kita. Maka adik anda konsekuensinya, siyakini Nabi Muhammad SAW anda miya Nabi terakhir iblis diturunkan menia wahyu membagai ia itaati ta'atuhu alaihi salatu wassalam fima amar itaati Nabi ta Muhammad SAW beskai perintah bes Nabi ta semampuna membagai ranina Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usalli salat kaina uga kaina idah aku salat kita uga Rasulullah salat litakhudu anni manasikakum buat kena minta tata cara gua karena ibadat bes aku narik senen pelajari uga si banding-bandingkan ustad ngerana resbuk tifalit bes nabita bagaimana dina ustad bagaimana tina nabi nabi sudah buat tapi ustad lah mungkin ustad lah tuhna dalilna majila ya di bagaimana ngerana tapi bu tija oleh kiri berkadi kita siakap kerina jelma ngerana ni ngerana yas Islam pas lang. Apa ke gundari ngerana kena jelma grina be ngerana iya bahasa Islam enda 11 kena bilu tu aja di konsekuen di dua kalimat syahadat dah enda asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah taat engkau taat kita iuji ranina Rasulullah SAW man Ali bin Abi Talib ai seninana sada bapa senina sembuyak bapa. Membagai adik Abu Talib, Abdul Muttalib versus Abdullah senina, sada bapa senana dai Rasulullah Muhammad SAW Ali bin Abi Talib senina bagai sembuyak bapa. Ada bapa na senina. Bagai ya. Mengor senina sepupulah bahasa Indonesia. Lang di kita senina ni teh di sadang margana, membagai di tarigan kan engko tarigan duana. Ibarat. Engkau ranina Rasulullah Ali lali sada pe idah du kuburan naik sitik ni ratakan. Isi ngeranai Nabi Muhammad SAW. Isi kan Nabi Muhammad Nabi terakhir. Isi kini utusan Allah. Isi kan dilakin bes Rasulullah nari lo kita masuk surga pe.
Sebab anda si ridai Allah subhanahu wa ta'ala, utusan Allah, gelah tahkai harapan Allah subhanahu wa ta'ala. Man kita si makhluk ratakan nina Rasulullah SAW Ali bin Abi Talib. Bagi kapi Ali bin Talib utusna sahabat ratakan kuburan naikkan sitik bagi jengkal bagi gelah tahayan kuburan. Tapi nu galang gudang marmar kay krina galangan ka kasang rumah nape. Tapi muslim na bana. Pengikut Muhammad ni nakang je. Bukti valid jangan ay nina lalit ay jua persaksian daya. Maka kita kalau karo kam mati aku pe mati. Bagai terus ada masa pagi aku mati kampe mati. Uga ay wasiatkan menkrina si ahli waris lagi kita akan minta keluarga. Dia aku pagi mati oleh bangunkan kuburanku. Engkai aku muslim. Tapi kita kalau labo isungkun aku pakai kayak sukuku bestana singgo mati. Ai keyakinan mege adi adat mebuatan produk jelma. Sedang Islam ada bes Allah nari. Kita Allah singatur penggeluh tenda. Allah mematikan kita, penggeluh kita kerana nikmat kerana bes Allah nari. Ugangnya pengatakan wujud man Allah Subhanahu wa taala. Tadi ngamalkan saya bim serah. Anda jelas eta. Bagai iya. Kasih perintahkan oleh Rasulullah. Encai benarkan kai pesi belaskan Rasulullah tuhu. Abu Bakar As-Siddiq kami dikatakan Siddiq. Betul, benar tuhu kami ni ingat kejadian Isra Mi'raj. Lau tuhu Muhammad ini ko arbual ngene ni jelma meteram. Kata wali kai bes Mekah nariku pengcau ku Baitul Maqdis ni kan Baitul Maqdis ku Sidratul Muntaha. Aku langit ku pitu me bagian cemulih ka anggo sada berenging suh. Rebual ko anake ni na. Abu Bakar Siddiq tuhu. Ai lan Abu Salah ai makita As-Siddiq. Kita berbagai kai dibelaskan Rasulullah hadis sah hadisnya sah. Berbagai salikan hadis ini hadis lemah doi bahasa Arabna. Kai dibelaskan Nabi ta okey siap. Ai si yakini kini lau dan si karya aku pikirkan lah anda budaya Arab kai budaya Arab. Ini ingatkan budaya Arab. Ini rukun Islam ini kita Muslim ni. Budaya Arab di lalik kadihna. Adi amin nape misalnya Rasulullah Arab ni bagi kalau Arab ni tuh gini kalau Arab. Tapi ada yang dimasukkan ku ajaran Islam lah bukan katakan naik budaya Arab. Kalau kira katakan jenggot budaya Arab. Kalau kira katakan jilbab budaya Arab, cadar budaya Arab, krina budaya Arab. Pas Nabi tak kala Arab. Jadi kalau karo ni kau budaya karo yang Nabi menjadi ajaran Islam, permisalan. Jadi ngobaikan ke bagaimana sekundari kita inda Islam ya tena, enggak, tapi ajaran besianari minta naka. Elo danci. Lah tuhu bagaimana bagi kita lah dari lampu-lampu kita lihat sepeda kereta atau motor tali pemerintah ta Indonesia ada presiden tempat Brobo hafizallahu taala bagi peraturan negeri nalit jadi bagaimana banna aturan gelah majilai pegeluhan dah banan lampu merah misalnya dibarengi ngau kuning saja ke penia tapi di sana macet baga lo daci ya teteku ini dukuh naring aku kok merah ya lo masalah ena bagi nita yang masyarakat lah dan sebagai bagai ya gelas itu kita ini kita minta di Mesir Indonesia ada aturan Indonesia si mubah lah nggak diharap lah kak ikuti mubah mewah KTP ban kadeba KTP entah kailah dia ban ini kalau surat identitas ban mubah kah pernah perlukah kita tanda penduduk memang gaya ban mubah gaya nah engkai tadi kita bis Indonesia, kita kalah Indonesia. Lo danci ateteku. Adillah ya kalau Indonesia danci lah. Warga negara asing nanti si ya. Nah bagaimana perkiraan bagi kita pe Muslim, kok kita persaksikan Muhammad utusan Allah bagainingan ikuti kai kerina bagai merukun Islam si nomor sada si penting si takrina bagai kape si pengamalan. Gelah tuhu Islam daras Islam Rasulullah labo si anut Islam Nusantara lalit bes Nusantara da Islam lakin se Islam ujena kita mi perbegu tanak karo aku pemalim cah Hindu Buddha be bang rejena mereda bes Islam eda me bagai ya makan mujuk kerajaan adilah masuk Islam ke Indonesia keyakinan ta perbegu tanah karo pemalam
Para malim, perbaikulah bagi katakan bagi kita dengan agama animisme. Anja Buddha, Hindu, bagai kerana mereka di Indonesia indah. Ada yang bagai kena inna dina indallahil Islam. Nina Allah agama masih terima, masih akui keyakinan Islam menca. Perbaikulah buku Islam, kaya berada buku Islam. Bagai ya, alhamdulillah Islam ku jaida. Ay bersyukur kita lah kok ngeri bersahirat. Adi siyakini kan pegeluh enda haruskah kena di kita muslim lid hari akhir. Enca lanjut. Wa iqamis salah. Wa iqamis salah. Aqamas salah. Ini iqam bahasa Arab, bahasa Quran. Salat. Itegakkan salat. Katawari ikatakan ustaz engko itegakkan kami salat. Katawari ustaz salat kami engko ikatakan iqam salah engko tegakkan salat. Sada. Bahasa iqamatis salah. Ipetet di salat enda katawari engko si petet di salat belah masuk kita ayat hadis. Sada ya lebay salat ta enda serir salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara Ustaz belajar. Kalau kita cara si deban, belajarlah ni ku minter. Lalik keilmuan go gundari geri nang go icatatkan. La tukur terjemahan lit sifat solat Nabi, buku gelarna sifat solat Nabi itulis ulama ahli hadis abad enda gelarna Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah. Lit bukuna gelarna sifat solat Nabi. Engkau iterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada ramindu. Tukur. Memang Okey. La paham. Coret tanda ya sila pahamai. Sungkun si metah. Lit kiri dalil. Memang ya. Ada salah sada rekomendasi. Sebab ipetet di solat anda harus seri solat salat Rasulullah lang janari setah gerakan dia batah namin kalak salat Allahu akbar kudu atas tan ni bagi dia batah makan naji indah Allahu akbar tamakan naji melala versi ya tegakkan salat salat tena berseri surat Rasul mabagay ya mulai ya bestakbir nari gua kin takbir nda kai baca nakrina ustaz apa ikan rukun-rukun kan ngerana ka rukun mi ulama baca la balik bes era Rasul rukun salat sekian nina Rasulullah elalid ulama ijtihad erlajar kita derlajar kita ngikrina apa ya rukun adi masbuk kita uga kita adi kari masbuk adi gundari ningan masbuk jelma masbuk masuk ya rakaat kedua salat maghrib telu masuk ya rakaat kedua sebelah kue. Masuk rakaat kedua. Salam imam, salam ya. Kurang kat solat dia nak ni lutah nabi. Akab na solat lah bagi perwakilan. Nadi ngok kindat sada rakaat ngau sada. Adi maghrib ni 3 rakaat. Masbuk iya. Masuk ke rakaat kedua. Salam imam mengodung 3 rakaat, ia 2 denyang, ia pi salam. Lo mengikut sengajana. Latah nak daci. Enam perlu kita belajar uga. Adi lupa uga si bahan. Engkau. Dung solat aik, lit zikirna. Lit doa, zikir bagi katakan zikir setelah solat. Lama bagi praktek si gundari. Aina masukna aina. Tegakkan solat anda li petuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aina min nomor 1. Nomor 2 khusyuk. Dikira solat menghayal. Li nomor 3 ikhlas men Allah Subhanahu sebab ibadah. Itu urutan nama ikhlas. Ikuti Rasulullah gua akan solat anda. Ikhlas ni nai ibadah tauhidkan Allah jadi kita solat. Mencari khusyuk ruh solat khusyuk. Khusyuk bagilah bahasa kita. Lalu khusyuk kalak kau alu ni lang khusyuk konsentrasi Allahu Akbar Allah simbelin naida ailah nilit sigalang na silain Allah bes kita solat ay ngodong ya minna khusyuk labu berarti lah sibagi kaipe
Lang, Rasulullah begini dengan alik danak-danak ngandung belakang. Bagi Rasulullah begini dengan seorang sahabat ni lari kiam-kiam yang gelung solat, bagi gerupuh bagilah. Bagi rekai kena gerupuh dai kerana ni sahabat ai kat Rasulullah tak biar kami ketadingan takbiratul ihram, kami ketadingan ladat kami solat bagi gerupuh kiam. Allah Akbar cepat bagi. Rana Rasulullah di solat kaina kaina manjar-anjar, tenang, sakinah, wiqar. Ya Rasulullah tenang. Allah gerupuh nak kau komat gerupuh Allah Akbar. La ni sadi ai tenang ni Rasulullah. Ai makana khusyuk lah berarti ibaratnya kai pila sebegi Allahu Akbar. Bukan pila ni bagi. Ai lalit. Lang. Pasti li sebegi. Gaya musta ai solat. Encah bersolat ai nalit jenis ada permasalahan uga ustad adi solat ai ndak itadingkan jelma. Rukun kedua enda. Rehnita solat ai pembahasan ulama ta. Mabagai? Rehnina ulama ta adi itadingkan na solat. Entah pe malas, tadi adi ingkari. Solat lah wajib. Nina. Bahasana daklah bukan solat lah wajib Nina. Bagaimana Nina bahasana? Rekaikin solat nari kita. Lu staf pikari surga neraka. Anda bagaimana? Adi laki surga neraka. Solat dengakin kau. Bagaimana bahasana? Berarti solat nena kadi gua ikan yakinlah yakin. Ragu berarti. Sebenarnya rukun Islam dah jelas dan si ragu-ragu je. Renina ulama tadi ingkarina la wajib solat nina ailan ibu muslim. Bersolat ya. Ada kesepakatan ijma'. Tapi bagaimana mereka selisih ulama ta adikari laya solat malas. Mayoritas kita bagaimana? Lawa ingkar. Engkai kalau solat karya nina. Lakin wajib kak kau solat? Wajib. Tapi lihat ganahin gue setik nari kelaya. Kena aja lebih nina kak. Lah hari Jumat ya. Solat hari Jumat sekali minggu Jumat. Solat ya. Lah sekali setahun Idul Fitri, sekali Idul Adha. Jika yang solat selebihnya lang perwakilan saja. Kata hari Tinosor solat dia lang. Nah, gua si hukum si bagai dah. Me bagai ya. Renina ulama ta deba ahlu sunnah wal jamaah krina yang ahlu sunnah wal jamaah si bagai pilihan ibu yang muslim nina. Dia mengatakan sa adi malas kenia muslim dengar. Tapi di lau gua aku kelas solat, adilah aku solat engkau lang ibunuh. Bunuh aja aku nina ailan nikah tuh gua di bagai pangan gaya bunuh kesang solat. Engkau. Jadi bagai dah. Gelas itu krina. Adi jelma la solat diperselisihkan ulama Islam nah. Muslim tahlang dengar. Ini bahaya. Tenang kita di Islam tak diperselisihkan ulama. Ulama ai pewaris Nabi. Ibaratnya gundari melandilik Nabi. Tapi ia pewaris Nabi jegrina. Islam du diperselisihkan pewaris Nabi. Adi kamla solat. Entah pai kamla solat ini perban malas dungan ca. Adi la wajibnya gua agak kafir pe. Tapi ainda hukum mutlak. Tapi adilit kari gelarna ucok laya solat kafir kocok ningen bagai lah bagai adi loya. Engkau cok gunari macam kai bang, gua aku kelas solat. Lu pernah kita kau solat gua kin ku kelas solat. Malas ke aku bang. Ini lain cerita nah. Adi malas berarti lid alasan labu ingkarina. Tapi gua kelas solat. Iya, lu kok wajib solat Yang penting ni aku menjilai bersepusuhku ni nah. Okay, iya. Lain hukum nah. Gua ingkarina. Bisa biar kita hukum asal kalak jelma muslim solat bagi umat solat jenazah Allahu Akbar. Kau? Isi sinjamin bes alam barzah ya muslim dengar. Engkau wilayah Allah. Kita hukum kaisidah bagian zahir. Kaisidah. Biar kita. Alam barzah dekah ni kasang jatah geluh. Alam mahsyar dan sikari gedangan kasang alam barzah. Neraka, surga, neraka, abadi. Lalit mati bersurga, lalit mati bes neraka. Surga nikmat abadi. Neraka azab abadi lalit mati. Solat wilayah perselisihan adi
malas ia muslim dengan tahlang. Kita gundarinin bagi kita kalak karo, si tadingkan adat istiadat ta ay jelma materam ngeranai. Padahal ngamalkan adat istiadat lalik perintah. Sebab mubah. Mubah dengan perintah selarangan setara ya. Lalik sada unggul ya bagai. Adi unggul perintah enggak wajib. Adi unggul larangan enggak haram. Mubah. Tapi jelma dibagi kita gundari gelah sirobah mindset cara berpikir ta. Adi kita nggak muslim ya bagi bahasa teda. Kita simbahas ini kalau muslim ni nak lu ngeranam ni kalau sila muslim lu pang itu kan ya suku adat pi bagai ya. Kita enda adi kala jelma la solat biasa siakap. Kita ni teh gelah umum lang aku lu bagai maksudnya kampus ini dah lu dan bagai ya bagai gelah bahasa saja ngenda. Deba kita enda kala la solat biasa aja. Urusan lah ni nak. Allah lo sebagai amar ma'ruf nahi mungkar sejalan. Lo dan kita akan urusan. Engkau. Sebab di meletas Gunung Sinabung lo you pilih na anda saja kenakan anda lang. Lo li ai kerinang kena. Engkau. Tapi adi itadingkan adat kak melala jalma muteram ngeranai. Sang na mati bapa rahimahullah 2018. Ni nak beruang ku jambur. Lo tu gini na. Lo li jambur aku jeng mati bapa ngudung ku salatkan kuburkan. Ayam ni. Lo li gini na. Ngeranai jelma muteram anak beruang ke ngeranai je gini. Gelah man anak sadakuta. Iya di mantik kena ke rumah kena lah. Iya. Ini kemalangan. Kita ini serang gundar ini. Labo ibarat ni gelah man anakku tapi ibarat nama di kita le kalak kar milik man kaya. Kalau sangana sedih suruh ga kalau erdakan ke kerina. Logika kata kita muslim. Kita kalak karo. Memang. Begitu ya. Tapi ibarat ni lape kita kalak karo loli kaitan na lo karibat bes akhirat dah di kalak karo masuk surga lali bagi bahasa. Adi kalak karo masuk neraka loli kali bagi bahasa. Lang. La isungun bagi kita. Rahnin Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Si mulia di sisi Allah hala boy kaitan suku, di lebih kaitan nars harta, lali kaitan nars negara, takwa. Takwa eda. Amal perintah. Kerjaan perintah. Bagai nan men kita pola hidup ta adi jelma la salat ya muslim, biasa saja muintah kalau kata kade-kade, tapi adila amal kena adat naik bagi runtuh dunia indah. Terbalik. Aminam kita melabodan sirobah jelma bagai ya, tapi ingatkan salat. Ingatkan. Masalah karya salat tala salat, gua kasih bahan lah keadaan si paksa di bajel menda. Anak tak saja kin pe gundari ngering ngadi maksa dan jinggar yang lawan pe berban medsos saya sengerina. Lah bagai ya. Piga-piga idahnya anak bunuh orang tua. Lalu kita biar sebagai maksudnya buatna lit teknik pendidikan nenda gundari. Pendekatan kajai kerina ya adi kalihnya ya Nuh alaihi salam seorang nabi, anak nabi bangkang. Abi kita isi pelabo. Tapi fokus kita je nagalah serta olah kari adat tenda si tadingkan ngeranai jelma meterem, salat si tadingkan lo masalah. Nengok terbalik cara berpikir, adi kita kan muslim. Intina jenda isi si tadingkan na salat dan tah malas supaya Islam na iperselisihkan ulama. Tapi olah kam salah mapak kari simbah mahami kasih belas kenaya enda ICP bahasana man barang siapa labo sengasi belaskan si pulan si alan lam. Ada yang masuk pulan alan ai urusan ulama khusus ulama besar di lo anak hendak engkai kala salat. Malas aku ni na melaj cerita inda. Olah kari salah ka kita in kafir bahasa syariat. Olah kerja anggap bahasa silam jile kafir istilah syar'i. Syariat na harus ingatakan saya. Jangan harus itu. Bagi solat pi bahasa Arab istilah syariat. Jangan harus itu hadilah belaskan syariat kita muslim. Bahasa tadi kalau muslim, bahasa tadi kalau muslim. Baik katakan dak. Olah kita muslim tapi aturan bes kita nari. Lah kat tu sebagai. Aida
rukun si nomor 2. Mau kesimpulannya mengatakan ulama berselisih pendapat ICP lah solat adi kafir adi katakan solat la wajib lali selisih ulama lali muslim. Tapi ulama berselisih adi katakan malas aku. Solat malas. Umumnya zilma bagaimana la ya solat perlu kari malas. La ya solat malas. Ini maka kata hari semangat dia jangan ke solat dia. Ya. Ada ulama berselisih perselisihkan dengan Islam nah. Joreng membantah di Islam tai perselisihkan. Aku langkit. Ada yang kusungguh ya. Olah kakak katakan ayo urusan kurus Allah teman nakin Allah ha? Kak salah dari urusan kurus Allah. Ikadai nakin Allah Allah Khalik. Ia kai pelabo. Taat pe ya Allah la untung. Maksiat pe ya Allah telah rugi. Oleh kari untung rugi kaitan Allah. Perbuatan makhluk lalit kaitan na untung rugi man Allah tabarak wa taala. Perbuatan ta ketaatan ta man Allah, kemaksiatan man Allah man banta kerina mulih lalit kaitan na Allah tabarak wa taala. Oleh kari si anggap untung rugi kaitan untung rugi makhluk. Lalit kaitan dengan Khalik Allah tabarak wa taala. La butuh ia krila perlu yang membantah pe. Aku khawatir biar aku bagaimana akap kalah ya solat dia lah perlu Allah lang. Lebih kam solat Allah la rugi. Solat pe kam Allah la untung. Allah kaya akap beri untung rugi li kaitan ras Allah lang. Untung rugi masalah ku makhluk ku kita. Kam solat pe man Bandung pagi bes akhirat li catatan amal. Lah kaya solat mas kam li catatan ka catatan silam jile. Ayo urusan yang ngodong. Orang kering ngandung bes akhirat. Fir'aun pe ngandung bes sangat ingin tenggelamkan hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Nina Firaun akhir hayatnya ia adi bagian lagi ngomgap-ngap ni mati ngau mati teh namanya bagai ya itu gelam rohnina ya Allah aku iman ngendaku imani kais imani banu Israil ngodung mati tina lani kadi bagai ya Aina nomor telu Syahadat la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah iqamis shalah wa itaiz zakat. Zakat dua. Zakat selit kaitan harus kita makhluk. Jelma besbadan tay zakat fitri gelarna. Kari si pedarat ya bulan Ramadan 28 Ramadan 29 30 alikin 30 mulai dan si gelah 20 waluh bagi 20 siwa 30 alil ini ngakin 30 dia bakal sewarenda 20 siwa sebab bulan hijriah lah kata komariah lah bahasa kita jadi komariah syamsiah ni komariah bulan hijrah enda adilah 20 siwa 30 tapi di Masehi likar 28 Februari likang kari 30 likang 30 sada adis hijriah bus bulan hijriah enda ia 20 adila 20 siuh 30 enca patokan krina silit berkaitan Islam enda patokan bulan hijriah perpindahan waktuna tenggelam matahari ni tenggelam matahari masuk tanggal baru adi Masehi kari tengah berengi 0000 masuk tanggal baru. Gelang tak? Krina kaitan hukuman krita kaitan nars ibadah kayak krina bes Islam enak kaitan nars hijri. Peredaran waktuna bes tenggelam matahari masuk tanggal baru. Oke ya. Nah, salah satu zakat enda harus anggota badan zakat anggota badan tubuh enda zakat fitrah. Zakat fitrah enda pigakan jelma anggota anda 5 kin berarti 5 pedarat. Okay ya, 15 kilo, ada si 3 kilo kenina. Okay. Intina anda melas itu anda ngokrina sidar 11 kan. Rohnina ulama ta anda ada zakat karis puasa zakat puasa sadanari kai haji. Anda ada ingkarina ia kafir. Tapi adilah la pedarat na zakat enda layas puasa tah malas ikatakan me bagai kap ia la boleh ji perselisihan la kadi ulama yang ngau darat bis Islam nade nalang selit perselisihan ulama bersolat ngenca
bersolat. Li pe riwayat dari sahabat nari tapi urusan zakat bagi kapai haji. Li jadi sabah adilaya haji bagi Umar bin Khattab ialah di Muslim. Bagi kapai zakat dia bersahabat. Tapi intinya jena bersolat saja. Tapi pun perlu si bahas. Ini dikatakan dah rukun dah istilah ulama ta. Langa di sebagai dah rukun ia disada tadengkan ialah nebulit gelar Islam men ia. Bagi ibaratnya rebinaga kita jual beli rukun jual beli lit barang na lit je isi sinukur isi daya lit kai si mendayakan me bagai ya adilit lalit si mendayakan kai si mendayan harus ya lit maksudna ada lang ada kamakana bes janari katakan Ustaz ditanding kena kerintah malas ia Islam dengan Muslim dengan ikatakan layar zakat perban malas biar ikut benesena layar zakat Ustaz Muslim dengan ya Muslim. Tapi ada solat ndai, malas ialah solat Muslim dengan ya rehni ulama lang. Gua makan beda Ustaz, tapi rukun istilah ulama. Labu bes istilah Rasul. Perbedaan perbelit dalilna. Dalil singatakan ialah ni Muslim adilah solat, lid bes Rasulullah nari, red berallah nari. Tapi mulai kari puasa, zakat, haji, lalit keterangan ada tadingkan nantah malas ialah ni Muslim. Makanya harus dipahami istilah rukun rukun ada sada istilah ia harus diyakini kewajibanna tapi lawo krina ibarat ada tadingkan kin puasa lah ni Muslim lalit keterangan bersyariat tanari. Cuma perlu ngesen kelas itu ada kita kin Muslim ni ngenai lakin layak kita lah sidalankan ajaran agama ta. Kalau kita ni ingat sidalankan 100% adat ta, tapi rugi yang kita meyakin ngekam, kam adat dalankan adat karo 100%, rugi kam, uang keluar masuk. Kakin sen bagaimana sen pedalan adat, endakan kam adingo kam mamana endar rjabu berbrendu, kam jesing rana, kam simbaba uis, tak kayak lara aku tapi ada, tapi adi kurang senai mebekan kam mamana si pedarat sen kayak kekurangan, me bagai iya. Hadi Islam lolik bagaimana lolik kan bayar solat tenda uain tah bayar lalit zakat pe perbalik ngadi lalit kai zakati iya dat zakat malah makanya perlu senan zakat fitri okay? Fitri si peduakan zakat harta khusus kai belajar berfikih zakat harta tenda 5 kai dia Ustaz anda ternak. Ternak onta, lembu, domba. Lembu kayak kita bagi jendela kerbau pe, memang masuk ya kerbau. Domba, adik kita jendela aja kambing kita kena. Pelajari berspiki. Kelas dah aja ngurutan namanya. Mencari zakat barang si lit hargana si berapa. Anda masuk ya emas perak masuk ke sen. Ukuran nekarin dan ke 23 gram tak kena emas London ya lo kiri emas 22 karat, emas 24 karat yang bagai. Cari masuk kaya hasil pertanian. Pilih ka kriteria kaya hasil pertanian anda. Cari kaya buah-buahan. Jeruk lo masuk. Tanah orang belala jeruk lolit. Bagai ya. Elik ka mas mencari barang berdagangan. Binaga gitu entah kaya anda ibas speaking. Gelas itu anda zakat. Anda umum bes Al-Quran, irinci Rasulullah bes hadis. Maka dikatakan dai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibenarkan krina kai bes Rasulullah nari penjelasan bes Al-Quran keumuman Al-Quran wa itaiz zakah tunaikan zakat ukaikan zakat nenda irinci Rasulullah wajib sibenarkan sebab persaksian ta Muhammad utusan Allah. Belajar fikih. Ngai si belajar fikih. Kita lah buat belajar fikih dan penjelasan hadis. Membagai gelas kita rukun Islam si nomor 3 dah. Enca ada zakat wajib, li dia zakat li sedekah sekali sedekah wajib li sedekah sunnah. Di mana sunnah. Bagi solat nabil solat wajib, solat sunnah begitu ya. Masuk kita enca ya deba masuk kari iya bos zakat puasa. Puasa. Deba puasa bana belakangan, deba kar haji lebih bana begitu. Le haji bana belakangan puasa. Puasa anda le de wajib le sunnah. Begitu. Kita di situ singgung wajib bagi Ramadan. Radina ulama adilakin ya puasa malas, labul katakan ulama pe iya adi ingkarina lah ni muslim alal bay.
Tapi adi malas ya layar puasa, malas. Anda ulama katakan gelar Islam dengan besbana, Muslim dengan ikatakan min pelai puasa, tapi ngeri tanggung jawab bes akhirat ialah idalan kena salah syariat agung, syariat diwajibkan puasa Ramadan 20 siwah 30 hari. Tata cara puasa Ramadan nang ijelaskan Nabi Muhammad SAW bes beringi kali lid kaya salat tarawih sunnah. Okay? Anda puasa kerana dung puasa anda reh ia haji. Haji anda lid 2 lid umroh lid haji. Umroh anda wajib sekali seumur hidup, haji pe wajib sekali seumur hidup. Engkau. Tapi bagaimana? Gelas dah. Musuh waktu dah kalau kelewatan. Adi mate bapa tatah nande talit warisan. Engkau. Ai si pedak sinan le iya adi kin langa idalan kena entah langa boya haji entah langa boya umrah pedarat lebih untuk ia iban biaya haji umrahna badal enda man anak keturunan bagaimana anak sehingga syarat nang goya haji tapi go umrah. Gelas ingat silah si haji kan adik kita berbakti haji kan tak umroh kan orang tua sebalik marin hartana dan sikala malas ya kerja Kristen ku tena makan sen kecuali kerana labias dia biasa warisan lah bagaimana ada lah labias lik kewajiban anak pagi berbakti orang tua nan tapi gari agar umroh tangguh haji sada kari haji tak sada umroh badal kena orang tua anak ya anak bagaimana iya gundari oleh jadikan bisnis. Badal sekali sekian. Engkai makalah kam sada langsung berbansa. Kai pisen gundari bagi iya. Kamu serang kita negeri nasen jadi sen. Kam berangkatkan sanggudung. Umroh kam delik sen du umroh kam sekali nari. Umroh men bapa du urun nanden du bolang du. Adi hajikin Belanda sen di buroda 400 juta 300 juta adi timaikin pemerintah regulasi 20 tahun. Adi geluh dengan kita bagaimana iya. Ibaratnya jenda gelas dipahami. Ada salah rukun Islam, rukun Islami nutus teta ngamalkan sebab aida menjadi sebuah kewajiban ta aida syariat Nabi Muhammad SAW bagi kapi syariat Nabi si lebih tapi beda tata carana. Bagaimana katakan Nabi sada bapa na lain nade maksudnya kerina tauhid Nabi kerina tauhid kena Allah kerina Nabi tauhid kena Allah syariat na beda lek kerina puasa bes era Isa lek kerina puasa bes era Isa lek ngi salat tapi beda puasa bes Nabi Muhammad sallam puasa lek salat era Isa beda kerina salat bes Nabi Muhammad sallam kita si amalkan ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai dikatakan ipen sempurna syariat singo lewat. Lit puasa bes era Isa, lit puasa bes era kita, puasa bes era kita. Aindam rukun, aindam Islam. Engkau, aindam si wajib si amal kenai, labo adat, oleh kari adat. Aku lagi katakan adat lai dalan terserah. Tapi si mubah ya, si lai bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi di bertentangan dengan Islam, ainda gundari kam singgih dah cara tenda. Tadingkan. Adi bertentangan ajaran Islam res adat istiadat kata istiadat tadingkan adat istiadat ta 100%. Kembali kita ku Islam, kembali kita ku ajaran Islam. Kamu muslim, adik kita muslim, salat, adik kita muslim, puasa, adik kita muslim, pedarat zakat, adik kita muslim, haji tapi umrah di liksen. Adik kita muslim majile akidah tabar nerlajar kita. Maka nerlajar akidah, nerlajar fikih kerina kelas itu wajib. Fardu ain dai badai baya dai fardu kifayah. Bagai ya. Kam singgih dah acara tenda pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakallah ngaka sewaktu ta. Ngua kadung si bahas rukun Islam insyaallah taala pekan sirah masuk kita pembahasan si luar biasa kayanda. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sada konsep kedokteran jilid. Pondasi takdir. Gelah setah gua pegeluh ta, gelah setah uga
takdir Allah membantah kerana ai si bahas pertemuan tersebut insya-Allah taala sada hadis jadi dasar ia pondasi takdir. Sebab rukun iman sahada iman kita mesti takdir si majilai be entah takdir sila majilai. Ai rukun salah satu iman. Pasca siruh insya-Allah taala si bahas sada hadis si menjadi pondasi masalah takdir dah. Bujur. Kasajian dah melebihi si pembahasan tak? Bujur melalang gua ka lid waktu nung idah acara tenda ulah kam lupa terus belajar tu teman Allah Subhanahu wa taala gelah ibe kena terus membantah hidayah ka sa akhir hidup ta. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.